बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि तेहरान बैंक पर अमरीकी एयरफोर्स के हमले के बाद ईरान ने इस वक्त दुबई के अंदर अमरीकी बैंकों, अमरीकी कंपनियों पर ड्रोन हमलों की तबाही मचा दी। इस वक्त नाज़रीन अमेज़न, गूगल और अमरीकी बैंक्स जो हैं उनके जो है वो दौड़े लग चुकी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अरब अमारात में फजीरा के ऊपर अटैक के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन जो ईरान है उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब जो जवाबी हमले की पॉलिसी है उसको हमने ख़त्म कर दिया, अब हम डिफेंस नहीं करेंगे, अब हम हमला करेंगे। तो ये बहुत गैर मामूली नाज़रीन सूरत हाल है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ईरान क्या करने जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका ने जो मुआशी हब हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यानी पहले तो मिलिट्री टारगेट्स को और उसके बाद जो वाटर सप्लाई जो है उसको उन्होंने निशाना बनाया। उसके बाद अब जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। अब उन्होंने तेहरान के अंदर अमेरिका की जो एयरफोर्स है उसने ऐसे वक्त में बम्बारमेंट की कि जब जो तेहरान के अंदर बैंक का सारा अमला मौजूद था, जिसका जवाब नाज़रीन आज दुबई के अंदर दिया गया है। दुबई में नाज़रीन हाई राइज बिल्डिंग में अमेरिकी बैंक जो है उसको मिसाइल के जरिए निशाना बनाया है ईरान ने और उसकी फुटेज भी जारी की गई है जिसमें बड़ी कामयाबी के साथ जाके ड्रोन और मिसाइल जो हैं उस बिल्डिंग को हिट करते हैं और वो बड़ी तबाही से दो चार हो जाती है। नाज़रीन, अब जंग का अगला फेज शुरू हो चुका है। ईरान के ऊपर होने वाले हमलों के बाद अब ईरान ने उसकी जवाबी हिकमत अमली जो है उसको तब्दील करने का ऐलान किया है। अभी नाज़रीन जो खातमुल अंबिया इनकी कमांड फोर्स है उसके जो स्पोक्स पर्सन है इब्राहिम मुसवी, उनकी जानिब से बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा है कि अब जो है वो अमेरिका के खिलाफ हमारी जो हमलों की पॉलिसी थी वो हमने बदल दी है। पहले हम जवाबी हमला करते थे लेकिन अब हम हमले स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको हमने ये भी बताया था कि ईरान इस वक्त जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसमें इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का उठाना पड़ रहा है कि जो उनके इंटरसेप्टर्स हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने शुमाली कोरिया से जनूबी कोरिया में जो उनके पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की बैटरीज थी उनको यहाँ पे बुलाया मिडल ईस्ट में तैनात करने के लिए अपने फौजी अड्डों पर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। अरब अमारात जो है वो फ्रांस गया है, उसने जाके फ्रांस और बरतानिया के बनाए वो डिफेंस सिस्टम है वो खरीदने की बात की है कि हमें वो दें, फौरी तौर पे उसके इंटरसेप्टर्स दें। ये बहुत महंगे इंटरसेप्टर्स हैं और इनको भी नाज़रीन इस्तेमाल किया जाना है तो किसके खिलाफ? ईरान के सस्ते ड्रोन्स के खिलाफ। ईरान ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उसने इनको थका दिया, इनके डिफेंस सिस्टम को इतना थका दिया है कि अब उनके पास सख्त नहीं है कि वो इनके हमलों का जवाब दे सकें। हुआ ये नाज़रीन के आज जो दुबई के अंदर हमला हुआ है, दुबई में अमेरिकन जो बैंक है उसके ऊपर, तो उसमें उन्होंने उसको तबाही से दो चार किया। साथ ही नाज़रीन इससे पहले आपको पता है अमेज़न के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर और गूगल के ऑफिसेस के ऊपर हमले हो चुके हैं। अब लगता है कि एक तो अमरीकी मईशत और मगरबी ममालिक की मईशत को चौके लगाने का प्लान है ईरान का। ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम 200 डॉलर फी बैरल तक जो है वो कीमतें लेके जाएंगे इसकी पेट्रोल की। और उसमें आप देखें नाज़रीन, अगर ये 200 डॉलर फी बैरल तक कीमत चली जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर एक तूफान आ जाएगा। और ईरान चाहता है कि उसके घर में जो तूफान आया है उसकी तपश ये ममालिक भी महसूस करें जो अमेरिका के इस अमल के ऊपर खामोश बैठे हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो दुबई के अंदर, अरब अमारात के अंदर, खित्ते में दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ पे भी मौजूद हैं वो ईरान के मिसाइलों के निशाने पे आ गए। अमेरिकी बैंक्स, इसराइली जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, जितनी भी इनकी जॉइंट कंपनीज हैं उनके ऊपर अटैक। आपने देखा कि जिस तरह से इंडिया के अंदर, नई दिल्ली के अंदर उस जगह पे हमला हुआ है जो कि ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री थी जहाँ पे इंडिया और इसराइल मिल के ड्रोन बना रहे हैं, उसके ऊपर अटैक हुआ। यानी खित्ते के अंदर जहाँ जहाँ पर जो इनके मुफादात हैं या इनकी मईशत को मजबूती मिलती है उन टारगेट्स को अब हिट किया जा रहा है।
یہ بہت غیر معمولی ہے اور ایران کی جو پالیسی ہے اس میں بڑا شفٹ ہے کہ ہم جو ہے اب صرف ڈیفنس نہیں کریں گے بلکہ اب ہم اٹیک کریں گے. اور یوں لگتا ہے کہ ایران نے جو میزائل بچا کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایسے میزائل ہیں ناظرین جن میں ٹنوں کے حساب سے بارود ہوتا ہے. اور یہ میزائل اس طرح کے میزائل اور ڈرون ہے کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران نئے نئے ڈرون انٹروڈیوس کروا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے. تو خود امریکہ کی جانب سے کہا گیا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو لمبا نہ کھینچے, ہم اس جنگ کو لمبا نہیں لے کے جانا چاہتے. لیکن ناظرین امریکہ کی کمزوری کا, اسرائیل کی کمزوری کا ایران کو پتہ چل چکا ہے. انہوں نے اس جنگ کو لمبا کھینچنا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس جنگ کو لمبا لے کے جانا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے ہم یہ جنگ چلا رہے ہیں. اور اگر امریکہ ہماری شرائط کے اوپر یعنی اپنے فوجی اڈے بند کرے, اس کے بعد اپنی جو یہاں پہ جتنے بھی معاشی سینٹرز ہیں وہ اپنے بند کریں, مڈل ایسٹ سے مکمل طور پہ نکل جائے, یہ امریکہ کرے گا نہیں. اور جب نہیں کرے گا تو یہ جنگ لمبی جائے گی تو پھر ہر طرف جو ہے وہ تباہی مچے گی. کیونکہ نہ تو امریکہ نے باز آنا ہے, سیدھا وہ اٹیک کرتا رہے گا, نہ ہی ایران نے باز آنا ہے, وہ بھی اٹیک کرتا رہے گا. کوششیں ہو رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو جائے, لیکن بظاہر ناظرین اس وقت ایران ڈو اور ڈائی والی پوزیشن میں. انہوں نے اپنا قیمتی سرمایہ سپریم لیڈر آلریڈی کھو دیا. اب وہ کوشش یہ کریں کہ امریکہ کے ساتھ اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو وہ ایسی وننگ پوزیشن کے اندر ہو کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ایران جیتا ہے. دوسری رہی بات ناظرین کہ اس وقت امریکن فورسز جو ہیں وہ اڈے خالی کر رہی ہیں, بڑے پیمانے پہ وہ وہاں سے نکل رہے ہیں. خود ناظرین پاکستان کے اندر بھی پشاور میں امریکن جو سفارت خانہ تھا اس کو بھی بند کرنے کا اعلان کر کے ان کے سفارتی عملے کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ خطے میں امریکہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگا ہے. ناظرین ایران جو ہے وہ نہ تو ویتنام ہے, نہ ایران جو ہے نہ افغانستان ہے, نہ ہی ایران جو ہے وہ وینزویلا ہے. اب امریکہ نے بڑی مس کیلکولیشن کر دی. انہوں نے کہا جی اسی طرز کی ہم کارروائیاں کریں گے, جا کے سپریم لیڈر کو پکڑ کے ہم لے آئیں گے, دنیا باہر نکل آئے گی, کار مچے گی, لو جی امریکہ نے یہ کر دیا. ابھی امریکہ یہ کہہ رہے جی کہ ہم نے تو بڑا کام کیا. ابھی کل ایک سٹیٹمنٹ دی گئی تھی ان کے نفتالی بینٹ کی جانب سے جو ان کے سابق وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے. اس نے کہا جی کہ ہم نے پہلے شیعہ محور جو ہے اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا, یعنی کہ شیعہ جو مسلم کمیونٹی ہے, تو اب جو ہے وہ ہم سنی اتحاد نہیں بننے دیں گے, یعنی ترکی کو سنی اتحاد بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. یعنی سنی اور شیعہ میں ایک تو پہلے الجھا کے دونوں کا سلیکٹر کروایا گیا, ایک دوسرے کو مروایا گیا انہی کی پالیسی کے تحت. اور اب جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سنی اتحاد نہیں بنانے دیں گے, یعنی اب ترکی کی باری آنے والی ہے. تو ایسے میں مسلم ممالک کا مضبوط اتحاد بڑا ضروری ہو چکا ہے, ناگزیر ہو چکا ہے. پاکستان اس کا مرکز بننے جا رہا ہے اور جا کے بہت جدید ٹیکنالوجی ترکی کے پاس موجود ہے لیکن وہ ایٹمی طاقت نہیں ہے. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور جب تک جو ملک ایٹمی طاقت نہیں ہے نا وہ اپنے آپ کو غیر محفوظی تصور کرے. اور خود اس وقت پلاننگ یہ چل رہی ہے کہ ایز سون ایز پاسبل یہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں نئے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجتبیٰ خامنئی کے ایران جو ہے وہ ایٹمی دھماکے کرے اور ایک ایٹمی پار بنے, تبھی ایران کا سروائیبل ہے, ادروائز پاسبل نہیں ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.